hai na hai phashal horanok ni kamawi thangka khoroksa phrengnai ni splendor bike hordi poro gate ni tala sabai noklau berajak TR013D 5682 marini dilip sarkar ni bike no khogoi tlangkha kotham sikok patimung ni yagola cha salfungo bilonia thanao complaint khlaika dilip sarkar खाकसा फासिं फासाल फुंनि सिमि बिलुनिया टाउन गनांगै फनांजा कारफियो ते खाकसा फासिं पुलिसनि क्राक मुरुग मुंगा सुबायै फासाल हरा हायनो हाय ते कासे सिको खापमानि पाटिमु हरनि दाम साते सति नैसि जरावो हरताम सिको गेट गानानि वाल साकाति कावै बिद बिसिंगो हाबै खगैतलांखा नखलावो तनिजा TR013D 5682 मारिनि खुंसा स्प्लेंडर बाइक सीसी कैमरा फुटेजो स्राय स्राय नुकजाखा सिकग्रक बेबागै खरकताम पुइला गेट गानानि वाल साकाति कावै बिद बिसिंगो हापका खरकनि सिकक आबुनि यागुल बाइकनि लक सोबायै उकुलुकनि तेकाइसा गेटनि तलांगै थांका बाइक चा सालफुंगो थुमा बासावै नायनायबा नखलाव करिखा बिनि बाइक आबुनि यागुल सीसी कैमरा फुटेज चेक खलायै नुखा सिकग्रक सि खगै तलांखा बिनि बाइक हनै बाइक दिलीप আমার নাম দিলীপ সরকার। কিসে ঘটনা? কাল রাতে আমি মিউনিসিপালিটি বাড়িতে ভাড়া থাকি। কোন জায়গাতে? বাঁশপাড়া। আচ্ছা। বাঁশপাড়া রিজবেন একাডেমি উল্টা দিকে। আমার সুপার স্প্লেন্ডার বাইকটা ব্ল্যাক কালারের TR03D 5682 বাইকটা নিয়ে গেছে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেল তিনজন, দুজন ভিতরে ঢুকলো, একজন বাইরে। তো এখন বিষয়টা কি থানাতে? এখন থানাতে আসি, এখন থানাতে ডিটেনটা করে দিই। কারো কি চিনতে পারছেন? না, চিনতে পারেন। पाइथागो जा सालफुंगो बिलुनिया थानाव कमप्लेन खलाकिया दिलीप सरकार सीसी कैमरा फुटेज नायै सिकग्रकनि नायतुक मुंगो अंखर जाक्टाबु पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट सिनिखराम।